गणे नारायण रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य नमस्ते पंचदेवता सुन सुन सुजन देहीण मन रामायण रस कथा कर श्रवण सुन सुन सुजन देहीण मन आहा देहीण मन रामायण रस कथा कर श्रवण पितृ सत्य पाली देख प्रभु श्री राम 14 वर्ष बने बने कले गमन कर्म बले हरि नेला सीतार बण आहा सीतार बण एथु अंते जहा हेला सुर सुजन एथु अंते जहा हेला सुर सुजन राधे राधे सत्य पालन करी प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास गले सही लंकापति रावण सीता को चोरी करी नेलाम रावणंकर वंश के विनाश करी प्रभु रामचंद्र अयोध्या के फेरी अयोध्या रे राज्याभिषेक करी अयोध्या रे रामचंद्र हेछन राजा मां सीता देवी हेछन महारानी आ सेही समय सभा बसी थाए आ सेही समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को आदेश दे जे भाई लक्ष्मण हमर सिंह द्वार के टिके देखि करी आसबो जा कहार अभियोग अछि बोले मते टिके कहे तो सेही समय रे काना हला जानि छ आग सेही समय रे एक सुआन जान सिंह द्वारे कांदिला हे सूर्य जान सेही समय रे एक सुआन जान सिंह द्वारे रही साधु जन लक्ष्मण जाई ताकू बारता कले कि अभियोग आनिछु कह बोइले एतु अंते जहा हेला सुना सुजन आहा सुना सुजन रामायण रस कथा कर श्रवण रामायण रस कथा कर श्रवण आज्ञा मानी अनुज लक्ष्मण जाइछन सिंह द्वार तो सिंह द्वारे कोनोसी मनुष्य को नहीं देखी गुटे कुकुरटे कांदु थाए हमर कुकुरीटा हमर में कुकुर तो कुकुर के प्रभु लक्ष्मण पचरे छन काना जे काहे हला सिंह द्वारे आसी करते कांदे तुमको मैं नहीं कहे मु महाराजा रामचंद्र को मोर अभियोग जणाबी बोले के कुकुर कहै छी ठीक अछि चल राज दरबार के चल कुकुर जाइछे रामचंद्र सभा के न्याय मागबा पाई काहे जे न्याय मागु छे रामचंद्र पचछन कुकुर के कुकुर के हाला म राम है छ किछन लागे म राम तोर अभियोग काना अछि कह व्हाट इज प्रॉब्लम इंग्लिश में पता है के तोर अभियोग काना है तो कुकुर वाला मुई तो सामान्य गुटे जीव पशु जीव
56 କୋଟି ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ମଣିଷଙ୍କର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଅଛି। ଆମର ପଶୁ ଜାତି ତ କିଛି ହେତେ କିଛି ନାହିଁ ନା। ମୁଇଁ ମିଳିଲେ ଖାଇବା ଲୋକ আর ଭୋକବା ଲୋକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ ମତେ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକୁଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ଆସିକରି ମତେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗେଡା ମାରି ଦେଇଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ସର୍ବସ୍ୱ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗବାର ସମୟରେ ମୁଇଁ ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦେଲି ତାର ପାଖରେ। ସହି ନେଇ ପାଇଲା ମୋର କାନ୍ଦନାକେ ମତେ ମାରିଦେଲା ଯେ ଏଇଟା ଭଲ କାମ କଲା କି ଖରାପ କାମ କଲା। ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁକୁର ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଆଣିଲି। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଲା ଯେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିସି ପ୍ରଭୁ ଭୋକେ ଶୋଷେ ମାଗି ଟାକି କରି ब्राह्मण जाति लोग भीख मांगुते केबे केबे नहीं मिलले केबे केबे भोके भी जासी ठीक मोर फ्रेंड गुटे पीवा भोका की कुकुर तिसी तिसी हेती बेल ने कांदे ठीक खेमी के बोले हु कसी एक दिन भोके तिनी भगवान माइंड सदा बेले समान थी बाके ठीक भोकर रिसमी ना कालू तिलार पीटी देनी जे चेरी फाला। हां तो मोर काई भूल अछि बोले ब्राह्मण मध्य न्याय मागुछि। रामचंद्र न्याय काहरटा करी नै पाइले शेषके कुकुर न्याय देला काय बोली करी ई ब्राह्मण को बहुत शास्ति ने दिया जाऊ किंतु गुटे शास्ति दिया जाऊ गुटे हाथी रे ताको हाथीर पिठी रे बसई करी रसंजनी मठ के पठे दिया जाऊ। सब प्रजागण सुनी करी आश्चर्य हो गले ई तो भूल करी छे कुकुर को मारी करी ई ताके पुनी हाथीर पिठी रे बसई करी मठ के पठा दिया। देखो तो सेटा भी रसंजनी मठ के अच्छा कहे जे रसंजनी मठ को पठाई गले जानि छ कुकुर वाला मुई सर्वप्रथम कुकुर नै तै मुई सर्वप्रथम गोटे ब्राह्मण थिली समस्त आमे होम यज्ञ करूतिलो होम यज्ञ कला समय गाई घिओ जेते बेले आहुति आमे दउछु गाई घिओर बासना के सही नै पारि कर मैं टिके चाटी कर अठा कर देली सब देवता माने क्रोध होई गले मोर ऊपर आ मते अभिशाप पे देले जे ती कुकुर हे कर बंचबो बाकी जन्मटा ती कुकुर हे कर भोग करबो ठीक जनता ती देवता मान कर घिओ चाटी कर खाइलो तोर चाटी चाटी दिन जीवा ठीक सेंता ई ब्राह्मण को जदी रसंजनी मठ को पठा जीवा निहाती भाବରେ से उचित दंड पाएबा। तेणु कर देवतांकर अभिशाप्य कारण गोटे महाज्ञानी श्रेष्ठ ऋषि कुकुर हे जेतिले बोली करी देवता साले जे करी कुकुर माने परिश्रा करसन। एही परि जान ए पुराण विधान रामायण रस कथा कर श्रवण जहाँ जानिथिली मुई कहिली जाई दोषतिले न धरिब हे साधु साई एही परि जान ए पुराण विधान रामायण रस कथा कर श्रवण रामायण रस कथा कर श्रवण। राधा चाली आसी सौम्या जानी होनी ला साड़ी पन तकानी होय होनी ला साड़ी पन तकानी सते गो होय चाली आसी सौम्या जानी होनी ला साड़ी पन तकानी ननीला साड़ी पन तकानी छातीरे अच्छे मोहनी होनी ला साड़ी पन तकानी ननीला साड़ी पन तकानी चंचला कई मोर पालित माता जबर पाई सभानु पिता चंचला कई मोर पालित माता शिव बर पाई सभानु पिता नाम देइछन बटे कपिनी हो नीला साड़ी पन तकानी नीला साड़ी पन तकानी चली आसी संगे जानी गो नीला साड़ी पन तकानी नीला साड़ी पन तकानी।
নিবেদিতা বেশ্রা বালিকা 50 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন মা সরস্বতী বিদ্যা বুদ্ধিরে প্রবীণ করন্তু বলে আনন্দে কবার আউ প্রেম সে কবার বাবু আগ জটিলা বুঢ়ী মোর শাশু অটই চন্দ্রসেনা অটে মোর নন্দর ভাই আগ জটিলা বুঢ়ী মোর শাশু অটই চন্দ্রসেনা অটে মোর নন্দর ভাই নাম দেইছন মতে কপিনি হল নীলা শাড়ি পনত কানি নীলা শাড়ি পনত কানি রাধা চালিয়েছি সন্ন্যাসী গম নীলা শাড়ি পনত কানি নীলা শাড়ি পনত কানি କଲାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିକରି ଆମର 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସଦା ସର୍ବଦା ଛତ୍ର ଆଣି କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର হরি হরি বল হরি ବୋଲ ই কলি যুগে তুই যদি মুক্তি হেবু মুক্তি এর অর্থ কাটিছে মুক্তি পাও বলে বলছ হ্যাঁ গো মুক্তি পাবো বলে বললো ই আমার দাদা 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତ सबके ଗଢିଛନ୍ କାହିଁକି ଜାତି ଭେଦ ହେଲା কেবে এটা না গো জাতি ভেদ কিଏ সৃষ্টি কଲା लो জাতি সর্বপ্রথমে কিতে यहाँ दे देखो आज्ञा लेखाले 7 तुमे लेखाले क्षत्रिय ই লেখালা মহানন্দ মুই লেখালি বিসি ଆଉ ଅନେକ ଜାତି ଅଛନ୍ তুমি লেখুছ বিসি আগে পিউস থিলি ইংলিশ পুতা আগে পিউছে মুই কিন্তু জাতি কেতে প্রকার জানিছ নে হাডা তো মেরে को मेरे মাত্র জাতি ହେଲା 2 প্রকার सिर्फ दुई ହଁ গোটে ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଆଉ ଗୋটে ହେଲା ପୁରୁଷ পুরুষ পুরুষ এটা সত্য যুগরে থিলা দুই জাতি ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ହଁ ତାପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଲା ହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜାତି ହେଲା 4 ପ୍ରକାର এ বুয়া ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ কোলে କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ରାଜା ହେଇକର ଶାସନ କଲେ কোলে ଶୂଦ୍ର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କଲେ সেবা কোলে ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ বাণিজ্য ଇନୁ ସବୁ ଜାତି ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାର ଯାର ଜାତି ସେ ବାଛି ନେଲେ ଭଗବାନ ତ ଜାତି ଭେଦ ନେଇ କରି ଆଗ এটা মଣିষ মানে জাতি ভেদ এটা মনীষ দ্বারা হইছে সেই বন্ধুকে মধ্যে আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জয় কলাকার ননিহ হে মন ভজ তুই হরি নামরে হরে কৃষ্ণ হরে হে রাম ই মন জপতা তুই রাতি দিনরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এ মন ভজতা তুই হরি নামরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম এ মন জপতা তুই রাতে দিনরে রাধে কৃষ্ণ হজিলে পাইবু অচল ভক্তি চপিলে পাইবু অচল সম্পত্তি রে অচল সম্পত্তি রে অচল এততে নদনী বেকাল চমরে হরে কৃষ্ণ মন জপতা তুই রাতে দিনরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ
কে কেবে কেবে টুকির লোক নাই দেখিতে এ মাহাটা মুই কেনতা যে থরে থরে মুই রিসমি রেশমি হচ্ছে মা পর বুঝি না হরি নামে কি রস আছে ভাগ্য পান কলা লোক সিনা জানিছি জানিছি আগ হরি নামକୁ ধরি ভাবু উদ্ধারম হ্যাঁ হ্যাঁ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ କ୍ଷେତ୍ର ମହଂସା ପଲସାପଡ଼ାରୁ 50 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କଲେ বলে ଏବଂ କେଉଁ ଦ୍ୱାପରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳନ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଧା କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର পরিধান ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ প্রসাদ শাহ ପ୍ରସାଦ ଶାହ ବୋଲି ଏଇଟା କାହିଁ ଲୋକ ପିଲା সাহাবেলে কিন্তু সব লোকে কিন্তু ହେଇଥିବା ଗ୍ରାମ ସାଲେ ବିହିଡି 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ଏକବାର হরি বল ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେନ୍ ଲগে ମିଳନ ହେଇଥିଲେ କେନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଇନନି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି କରିଲେ ରଚନାରୀ ସେ ରଚନାରୀ କପୟରେ ତମ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ତମ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ কৃষ্ণ বলি জীব যাও কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধব সুদর্শন বন্দিচোর অষ্টম বন্দিচোর ত্রিনাথ বন্দিচোর মুই কাজেন পগছে না পড়ুছে গো পয়সা ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଚକ୍ରଧର ବନ୍ଦିଚର ସେ ବନ୍ଦିଚର ପରିବାରରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର হরি হরি বল ଗୃହରେ ମା ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏକବାର হরি বল ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦରେ লেখিতে গো ଇ 3 ଥର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖବାର ଅର୍ଥ କଣ এ মা লেখু লেখু লেখি দিতে গো লেଖିଦେବେ এটা তো মেরে কি नहीं पता আগ ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 অক্ষর তিনি সদানিল গোবিন্দ অক্ষর তিনি আগ ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 অক্ষর তিনি সদানিল গোবিন্দ অক্ষর তিনি
ସାଇ କହୁଛି ସଜନୀର ଶୁଣିବେ ମା ଭଉଣୀ। କହୁଛି ସଜନୀର ଜ୍ଞାନମୟ କଳ୍ପତରୁ। ଚଢେଇ ଜାଣିଲ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଆର କହିବା ବେଳକୁ କହି ଦେଉଅଛି ଚଢେଇ ଜାଣିଲୁ କାଳେ କଟି ଯିବ ମୋର କଥା। ଏଟା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଏଟା ଛୁଆ ବେଲେ ଚାପସି ପଢେନି ନା ଗେଣା ଚାପା କଟିଯିବ କାଳେ ମଥା। ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ମାତା ପିତା ଯୁକ୍ତ କାଳେ ବିହି ଲେଖିଛନ୍ତି କପାଲେ। ଆଗ ଛଡ ଭାଗ ରଜକୁ ଯେ ଏକ ଭାଗ ବ୍ରିଜ ପାଣି ପବନ ମିଶ୍ରଣ ବିରାଜଇ ତେଜ। ଆଗ ଦିନ ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ମାତା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭବାସ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିସି ଭଗବାନ କେ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରସି। କାଇଁ ବୋଲି କରି हे प्रभु नारायण अंतर्जामी मते ई गर्भ भितर अंधार घरे काहे रखिछ प्रभु। तो ई अंधार घर जदि मते ई सारा पृथ्वी के देखे देब प्रभु सदा सर्वदा माता पिता सेवा करबी सदा सर्वदा भगवान कर नाम अर्जन करबी। तो ई कथा सुनी कर भगवान विष्णु काना कले आगो नाम जपिबारु जोग माया दया कले। आगो हस्ते धरी कबाट डेली पेली देले। आगो उजरुक्त होजी शिशु मर्त्य पड़िला। कुआ कुआ बोलते न सबु मनु हुली गला। जिते बेले जन्म ग्रहण करबा गोटे शिशु ई पृथ्वी रे तार पाद पड़ी जिबा मांकर गर्भर कथा के भूली करी मिछ माया संसार रे पड़ी करी स्त्री रो मोह माया रे पड़ी करी मां बापा के आजि काली गोटे छुआ पिला ने पचरे ए मम्मी तो खुद ने पचरा है वो क्या दिन पचरा है पूरा बुढ़ी 3500 7000 7 टका आउट भी नहीं दिया हेती लागे एबे अलगे रख करी देनी बुझी जे अलगे कर देनी जेन मां शीत मास दिने कच्चा जगह ती निजे सुई कर तुमे एक करी देस तमर मां निजे कच्चा जगह ती सुई कर तुमको सुखा जगह ती सुई जे सुई शीत मास का जे मोर मां कच्चा जगह ती सुई तिला जासो काई छुआ बेले मोर एको कहने पूरा गरम जेन मां हमको हेते कष्ट करी कर जत्न करसी से मां बापा को कना हमें पचरावर अधिकार नहीं न नहीं गो भागवत सेतिर पय शिक्षा दैछि काई बोली आमे जेन तक बाजार रे गुटे खेलना भिणी आनमा तो से खेलना ऊपर गुटे पेपर देथिबा पेपर रे लिखा हितबा जे खेलना के केनता कर व्यवहार करबा भागवत ठीक सेंता मनुष्यंकर गुटे विचार ई मनुष्य केनता कर चलबार कथा कली जुग रे भागवत रे सब लिखा अछि तो आमे चारिटा धाम के बुली कर जेते पुण्य अर्जन करमा माता पितांकर सेवा करले ठीक सेति पुण्य अर्जन करमा तेनु करी कर प्रथम गोविंद हेले निजर माता पिता द्वितीय गोविंद हेले गुरु जेन गुरुंकर पई आमे एते सारा लोकर लगे आमे दीपत कथा तापरे 3 नंबर अग्र ले उछल भगवान के मान हाय गो आगो माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग रहिते नहीं सदन स्वर्ग रहिते नहीं माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग रहिते नहीं सदन स्वर्ग रहिते नहीं तांकरी आशीष सहाय कातिना तांकरी आशीष सहाय कातिना सदनी विपद करिबा पई
ପଟା ନେଇ ହଉଛି ନା ତିନି ଲୋକ ଦେ ମକେ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ମକେ ଭଗବାନ ଦଉଛି ନା ପୁତା ଠିକ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇ ନା ତୁମର ଦେହାତି ସବ ତ ଛୁଟି ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ବିଲା ଚୁଲା ବାଗି ଉଡି ତ ଗଲା ଭାଗବତ ତୁମେ କେତେଟା ପଢିଚଲ ବୋଲି ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଗো ଆମେ ଆଇଲା ବେଲେ ଆମେ ଆଜି ବାଇକ ରେ ଆସିମୁ ତ ହଁ ହେନ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଭାଗବତ ଯେ କାଁ ପୁରାଣ ବୋଲେ ଆମର ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ 8 କାଳ 12 ମାସ ଖାଲି ପୁରାଣ ଚାଲୁଥିସି ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ ଗାଁ ଗାଁ ତି କେତେ ଦିନ ବସାବାର କଥା ଜାଣିଛ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣୁ ମା ଆମର ଗାଁ ମକରଦମ ଘରେ ତ 3 ବছର ବାରି ବସାଲେ ନାଇଁ ବୋଇଲେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ପଠାଯାଏସି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଯେନ୍ ଭାଗବତ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବସାସୁ ଭାଗବତ କେତେ ଦିନ ଶୁଣିବାର କଥା ପହିଲା କିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାଗବତ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଇ ଦୁଇଟା କେନ୍ତା ହେଲା ଜାଣିଛ କେନ୍ତା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିକେ ଶୁଣ କହ ଭାଗବତ ଇ ଗାଁ ହচ্ছে ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ଭାଗବତ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବାନ নীতিবার ଗୋଟେ গোলা মাল বালে ধরলে ନାଇଁ আরে শোনা শোনা সুজ্ঞ জানা দেই করিব নাম ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ আরে শোনা শোনা সুজ্ঞ জানা দেই করিব নাম ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ আগ হরিবংশ কথা যেহু কর্ণরে শুনিব শেষ পাতক তার দহন হইব সন্ধ্যা হইতিলে ননি পুত্র জন্ম হেব ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে হরিবংশ কথা কর্ণরে শুনিলে এ দুঃখ হইবা তোমার খণ্ডন মোর কথাকে মন দেই শোনা ভাগবত কথা কর শ্রবণ মোর কথাকে মন দেই শোনা ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାତି ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଗୋଟେ ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ଗଳାରେ ମଳା ସର୍ପକେ ନିକଟ ତ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଜିନ୍ ସର୍ପଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛ ସେ ସର୍ପ କାରଣରୁ 7 ଦିନ ପରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ମୋର ଅଭିଶାପ ବହନ ତ ଋଷିର ଯେ ସାତ୍ୟ আর পিতার যে বাক্য 7 দিন পরে পরীক্ষিত রাজাଙ୍କର মৃত্যু হেবার ଥିଲା তো পরীক্ষিত রাজা কেনতা করি সে মৃত্যুর রক্ষা পাইଥିଲେ জানিছ কেনতা করি গো আগ সুকমুনি কহুচন্তি শুণ পরীক্ষিত তো আগে কহিবি কৃষ্ণ নীলার চরিত্র আগ সুকমুনি কহুচন্তি শুণ পরীক্ষিত তো আগে কহিবি কৃষ্ণ নীলার চরিত্র ভাদ্রব মাস যে দেখ অষ্টমীর দিন মঘা নক্ষত্রে প্রভু হইলে জন্ম রাত্র পিতা বসুদেব গোপপুরকু ছাড়িলে বসুদেব শিরে বসুদেব শিরে বসুদেব শিরে বসুদেব শিরে কৃষ্ণ গোপকু কলে গমন মোর কথাকে মন দেই শোনা কথা কর শ্রবণ মোর কথাকে মন দেই শোনা ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା ସୁକମୁନି ପାସକେ ପଲେ ଗଲେ ସୁକମୁନି ଠାରେ ବସିଲେ ଆଉ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର
तेणु करी आमे जदि खरा मासरे गाँ गाँ जदि भागवत घरे घरे बसामा बेले 7 दिन पर्यंत केवल भागवत बसा आ मंदिर सबुदिन भागवत चलसी ननिल जेनटा सुकमुनि ठारू परीक्षित सुनिथिले सेटा हितला श्रीमद् भागवत अच्छा भागवत केनटा हला आगो महाभारत युद्ध काल रे जान अस्त्र शस्त्र त्याज्य कहले वीर अर्जुन जिते बेले महाभारत युद्ध चालू थाए कृष्ण हेले रथी आ अर्जुन हेले सारथी देखि देले अर्जुन युद्ध रणभूमि रे जे पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य भाई दुर्योधन दुशासन ई मान को देखला परे तांकर मनटा चेंज हे गेल जे हे माधव मु युद्ध नहीं करि पारे मो निजर लोक वाक्य में मारी कर मु केनता करी अर्ण ग्रहण कर मु ए युद्ध रु पळे जाउछे भगवान श्री कृष्ण कहले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारतम अभ्युत्थानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय यदुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे करी कराउ थाए मुहि मोबिनु अन्य गति नाही अर्जुन निजको परिले प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिरच्छेद निजको यदि विपद अच्छे सेटा जे हेतरे भी तार संग युद्ध करबा तुमे सब समलाना महादेव बाबा बोले छाड़बो का अगर तो ठसबाट ना पुता तो ठीक अर्जुन को सही समय रणभूमि रे गीता ज्ञान देथिले कृष्ण तो सेटा हितिला भागवत गीता आ सुकमुनि ठारु जिनटा सुनिथिले परीक्षित सेटा हितिला श्रीमद् भागवत आगो एही परि जानो ए पुराण र विधान भागवत कथा तो कर हे श्रवण आगो एही परि जानो ए पुराण र विधान भागवत कथा तो कर हे श्रवण आज्ञा जहा जानी मुहि कहली बुझाई तो सथिले न धरिब हे सभार भाई हरिवंश कथा कर्णरे सुनिले भागवत कथा कर्णरे सुनिले दुख होइबा तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुन हरि दुख होइबा तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुन तुमको मुझे कर कहनी बड़ी भागवत कथा द्वापर जुगरे जन्म नहीं राधांकर पूर्व जन्मरु आरंभ कर्मा राधा अनंत जुगरु जन्म होइछ केनता भावरे सुनल ननंदे देई करी मन बुझाई कहूछि राधा पूर्व जन्म हो मोर ननंदे सुनो हो मोर ननंदे सुनो रमाकांत आज्ञा नाटक सबु गाँव में मुझे देखी यूट्यूब चैनल रे भी मुझे देखी सब बेले गोटे प्रश्न उत्तर हेसी गाँव लोग भी आसिक पचारसन यूट्यूब चैनल रे भी मुझे देखी सबु प्रश्न उत्तर भी देसन मुझे धन्यवाद दौचे आज्ञा के और गोटे मुझे प्रश्न पचर
ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ ସୀତା ଜନ୍ମ କେଉଁ ଦିନ କେତେ ବୟସରେ ସୀତା ଦେବୀ କହ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ଜାଣ ଯେ ସୀତା ବିବାହ ହୋଇ କେତେ ବର୍ଷେ ବନବାସ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କହ କେଉଁ ଦିନ କରିଥିଲା ଯେ ହରଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ନେଇ ରଖିଲା ସୀତାଙ୍କୁ କି କରୁଥିଲେ ଭୋଜନ ଯେ ହନୁ ଯାଇ ଭେଟିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁଦି ଦେଖାଇଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଳା କହିଦିଅ ଭଲା କିଏ ଅଟେ ରାମ ମାମୁଁ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ କିଏ ସେ ଚିନ୍ତି କରି କହ ମନୁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଥିଲେ କହ ଏ ସଭା ମଧ୍ୟର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଗୁଡେନରୁ ଆସିଥିବେ ଆମର କାଳିଆ ସାଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି କରି ସେ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାରେ ଧାଡି ଲଗେଇଦେଲେ ଦେଖୁଛ ଆମର ଗୋଡେନ ଏରିଆ ହେଲେ ଏଟା ଧାଡି ନା ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ଆଇନନି ଆଗ ଏକ ଦିନ କରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ଦେନି ବାଗ ହେଲେ রাধা কৃষ্ণ হইলে জনম ডাহাণু লক্ষ্মী বিষ্ণু হইলে জনম শুন দেই মন বুঝাই কହୁছি ততে এ পুরাণর জ্ঞান শুন ননন্দে দেই করি মন শুন ননন্দে দেই করি মন বুঝাই কହୁছি রাধা পূর্বজন सुनो ओ मनोरंदे सुनो अनंत जुगर कथा भगवान गोड़क बिहारी विष्णु शरीर को दुई भाग कले तो बाम भाग राधा जन्म बोले राधा द्वापर जुगे खाली जन्म नहीं पाए राधा अनंत जुगर जन्म ठीक जनता द्वापर जुगरे गोटे वृंदावन थिला आउ गोटे वृंदावन मध्य थिला सेटा हैला गोलक वृंदावन वैकुंठ भुवन रे सेही वैकुंठ भुवन रे दिने राधा कृष्ण गोलक वृंदावन रे केते सखी संगे कृष्ण की लीला करते तो राधा सही नहीं पाइले और कृष्ण को गाली कले तो कृष्ण को जते बेले राधा गाली करूछन कृष्णंकर परम भक्त परम सखा सुदामा सही नहीं पाइले मोर प्रभु आराध्य देवता कृष्ण को तुमे काहे गाली करेछ जो मैं तुमको अभिशाप दे दोछ तुमे मर्त्य मंडल रे मानव शरीर धरि के जन्म हेबो सुदामांकर अभिशाप करे पुनी थरे राधा द्वापर जुग रे मानव रूप रे से जन्म है राधा भी अभिशाप पे देले सुदामा को तुमे जे ढे बड़ मते अभिशाप पे देलो मुई तुमको अभिशाप पे दोछ तुमे गोटे राक्षस रूप रे जन्म हेबो सेही सुदामा किन राक्षस रूप रे जन्म है किन राक्षस गो आगो मर्त्यपुर देखो अच्छा सुदामा को राधा जते बेले अभिशाप पे दोछन सुदामा किन राक्षस होई कर जन्म होइतिले जानि छ आगो मर्त्यपुर देखो तो जन्म होइला चंद्रचूड़ बोली देखो नाम जे पाइला चंद्रचूड़ राक्षस अन्य नाम होते जलंधर हे जलंधर किए थिले तुलसींकर स्वामी निजे सुदामा ही जलंधर राक्षस रूप रे जन्म हेले राधांकर अभिशाप करे जा ब्रह्म वैवर्त पुराण रे प्रमाण अछि तो वृंदावन रे सर्वप्रथम पीतवसन पिंधी करी प्रभु राधा एवं कृष्ण सर्वप्रथम लीला करी सारी थिले तापरे जे कर द्वापर जुगे पुनी थरे लीला करे छ कृष्ण पिनिथिले अमलाना वस्त्र राधा पिंधिथिले आगो द्वापर जुगरे देख होइला जनम जलंधर बोली देखो पहाड़ी के नाम सुन दई मन
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ কথা করে শ্রবণ শুনল ননন্দে দেই করি মন শুনল ননন্দে দেই করি মন বুঝাই কহুছি রাধা পূর্ব জন্ম ও ননন্দে শুন ও ননন্দে শুন রাধে রাধে হ্যালো আজিকার শুভ রজনীরে মঞ্চ আসীন হউথিবা মহান পৌরাণিক দଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ রাধা কৃষ্ণ প্রথম বেদ উক্ত দଣ୍ଡ নৃত্যরে খুশি করে আমার অজিত এবং কালিয়া তাঙ্কর দুই বেস্ট ফ্রেন্ড সে বন্ধু মানে সামনে বসিছন কলার সম্মান রক্ষা করে 50 কোটি ভারত মুদ্রা অর্পণ করিছন তাঙ্ক গৃহরে ধন জন গোপলক্ষ্মী সব পরিপূর্ণ হও বল আনন্দ সাগর একবার হরি বল তাঙ্ক নবগড় পিতা শান্তি রখন্তু বল আনন্দ সাগর একবার হরি বল তাঙ্ক গৃহরে ধন জন গোপলক্ষ্মী পরিপূর্ণ হও বল আনন্দ সাগর একবার হরি বল তাঙ্কর গে দামুর ছেল মেঢ়া কুকুরা ছামরা পনি পরিবার চাষ বাস ধান চোল বেগন পলাপলি যেটা বি করিছন সমস্ত ফলের থান্তু বল আনন্দ সাগর একবার হরি বল ସତୀ ନାରୀର ଚାରୋଟି ପତି ତାଙ୍କର ନାମ କିଏ ବୁଝାଇ କହିବ ସତୀ ହେଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଏ ତ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମାର ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାରିଥର ସେ ସତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିଲେ ତ ସତୀ ନାରୀ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ପତି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଉ ବି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ ଅନେକ ସତୀ ଅଛନ୍ ए मचारी सती ए हटा नहीं जानबा तमे ओला पान सती ठिकड़ी सती चूड़िया सती लाल पान सती ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଚାରିଟା ପତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ବି ହେଇଥିବା ଆଉ ତାର ଚାରିଟା ପତି ଥିବା ଚାରିଟା ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ पीछे मुड़ राइट लेफ्ट ଭଲ କରି ଜାଣିଛ ହେନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଥିବେ ଆମର ନୂଆ ପଡା ନନିହ ତାପରେ ବେଲ ଗଛର କଥା ବେଲ ଗଛ କେନ୍ତା କରି ଜନ୍ମନ ହେଲା ଏ ଗାଁ ଗାଁ କେ ବସାବାଟେ 7 ଦିନ ଆଉ ଭାଗବତ କେନ୍ଟା ଜପ କରବ ବୋଲି କରି କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସଦା ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏବଂ ରାଧା ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ 100 ଥର ଜପିବୁ ଯାହା ରାଧା ନାମ ଥରେ ଜପି ଦେଲେ ତାହା ସୁକମୁନି ପାଠେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଶୁଣିକରି ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ତେଣୁ କରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଗାଁତି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଯେନ୍ ଭାଗବତ ବସାସୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁତି ଯେନ୍ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବସାସୁ ସେଟା 7 ଦିନ ବସାବାର କଥା ଭାଗବତ କହୁଛି ଏ ଶୁଣନାନି इटा हैला भागवत कथा जे गुटे कथा का कथा तमके पसरामी बोलुछे भागवतर कथा कहबाटा कहउछ जे एडे बड़ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुराण रे काहे हैला जे राधांकर चरित्र नै न गो मारी दते जे तमर गाल लाल हे जते भाई तोर कान पंचर छै के यहाँ दे सुनलु भागवत कहला जे मोते उदर राधा दब बुआ गोविंद 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 गो बोले हरिवंश रे राधा कृष्ण कर लीला हैला भागवत रे कहे जे राधांकर नाम नै नवे मारा जीवन से मारी दियो केस पत्र किछि ओहो आज सब भागवत कथा ही हमें गायन करमा कहे जे कि ई गांटा होचे भागवत गां ननिल बिल्कुल नहीं सब पुराण कथा है राधा आज्ञा कांता आज्ञा आपण के विनम्र अनुरोध आपण प्रश्न देले भी नहीं कहबे आपण रसे रस जन करन
নে রসে রস ডল করন নে নে আগ আমার চরিত্র ଯିବା চরিত্র ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଗୋଟେ ଅଧେ ପଢିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଖୁସି ହେସନ୍ ଟିକେ ଅଧେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମା ଆଜ୍ଞା 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟ କଳାକାର ଧନ୍ୟ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦାଦା ମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ମୋର ଆନନ୍ଦ କବାର ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ କାହିଁ ଜିନେଇନ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥ କହ ଗୋ ଭାଗବତର କଥା ହଁ হে শুণ ননন্দে শুণ ননন্দে হে শুণ ননন্দে পুরাণ জ্ঞান মর্গে নেই শুণ শুণ ননন্দে পুরাণ জ্ঞান মর্গে নেই শুণ রাধে দুতিকা বিশ্ববিহারী মনীষ শিবু বিপিন ই 6 জন বালক বালিকা সম্মান সহিত 100 টঙ্কা প্রদান করিছন্তি বল আনন্দ কবার ননিল এক দিন করে জন পার্বতী সঙ্গতে সে পঞ্চানন বুলিবাকু গলে কাম্র বনাল মর্গে নেই শুণ মা পার্বতী এবং মহাদেব করি বুলবা পাই দিছন একাম্র বনকে তো বুলু 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 পার্বতী মাতা টিকে থকি পাইলি তো মহাদেবଙ୍କୁ କହିଲେ যে প্রভু এই জায়গাରେ টিকে ଆମେ বিশ্রাମ করমা গুটে গছ তলে বসিছন ଆଉ মা পার্বতী মহাদেবଙ୍କୁ କହିଲେ যে ই জায়গাରେ তো কিহে নেই প্রভু শূন্য শূন্য মহাশূন্য ই জায়গাରେ মতে টিকে ব্রহ্ম জ্ঞান কহ হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রহ্ম জ্ঞান কে শুনি করে হিলে মুক্তি পাইবে পাইমি গো মা পার্বতী ব্রহ্ম জ্ঞান কথা মহাদেবଙ୍କୁ পচারছন আগ পার্বতী কু পঞ্চা নন কহুতিলে দেখা সে ব্রহ্ম জ্ঞান সুখ পক্ষী হো সুখ পক্ষী করিলা মনন মর্গে নেই শুণ আয় নীলু মা পার্বতী কো ব্রহ্ম জ্ঞান কথা যেতেবেলে মহাদেব কহি চালিছন মা পার্বতী অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনলে আর অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনি সারলা পরে শুই পড়েছে তো অধা ব্রহ্ম জ্ঞান মহাদেব কহি চালিছন পুরা ব্রহ্ম জ্ঞান তো সে জায়গায় গোটে শুক পক্ষী রহুতিলা একাম্র বନରେ সেই শুক পক্ষীটা মরি যাইଥିଲା ব্রহ্ম জ্ঞান তার কর্ণরে যেতেবেলে শুনি পাইলা সেই জীবন ন্যাস পাইলা তো অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনিছিলে মা পার্বতী আর অধা ব্রহ্ম জ্ঞান শুনিছিলে শুক পক্ষী তো ব্রহ্ম জ্ঞানটা দুই ভাগ হয়ে গেল আগ ফাড়ে হেলা ভাগ গত আরে হরি বংশ হেলা
হেরাটি কথা ভাগবতে 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 রাধা নাম নাহি তই কথা সত্য सुरननी तो यही प्रकार ब्रह्म ज्ञानटा दुई भाग हो गला तो गुटे भागर माँ पार्वती जिन ब्रह्म ज्ञान शुणी सेटा हरिवंश हरिवंश राधा एवं कृष्णंकर लीला के प्रचार कले आउ जिनटा अधा ब्रह्म ज्ञान शुणी शुक पकी सेटा हितिला भागवत सेटा अर्जुन एवं उद्धव को भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान देथिले तेणु करी राधांकर नाम चरित्र किछि नाइन केवल नाम गुटे पद प्रथम पृष्ठ रे लिखा हैला जे मते उद्धर राधा धब गुटे अक्षर लिखा हैला राधांकर नाम काई जे लिखले कृष्ण नाम 100 थर जपिबो जहा राधा नाम थरे जपि देले ताहा भक्ति मन एक चित्त रे यदि राधांकर नाम रा बोली करी गुटे अक्षर हमर तुंड रे उच्चारण कर्मा बोले आम जेते पाप करिथिले अधा पाप हमर विनाश हेसी राधांकर नाम रे हेते शक्ति अछि जदि पूरा जदि राधा नाम रहि जदि तबले केनता हेते एटा तो लोग बिगोसी जेते तना पुता खाली दुई अक्षर रहला बोली करी राधांकर हेते शक्ति हैला बोले पूरा सब चरित्र रहिथिले के राधिका ए ननी ही राधा चली ऐसी सौम्या जानी हो ननी ए माइडा केन समय बेले बना 12-1 बाजू थिला बेले आस सके गो ठीक है तुमर बारी जेई करी लटकी ने जन में समिया के समय सुनाइल सोनिया के समय ते आते अब तो सोनिया के समय देखमु तो देखो तो हिननी ला साड़ी पनत कानी हिननी ला साड़ी पनत कानी ही राधा छाती रे আছে मोहनी हननी एटा लुकै छे तोके देखाबा के नहीं देखबा देखो मोहनी के देखावे के मोहनी खाली मन मोहनी मोहनी आजि खाली मोहनी थिसी भाई निजर मन ही मोहनी है ई राधार छाती ने আছে मोहनी हननी इनो नीला साड़ी पनत कानी হয় হননি इटा कलर फाकी गला न आगो लाल थिला आगो पूरा बम लाल की लागे हिनो नीला साड़ी पनत कानी राधा चली आसी सामने जानी हनो नीला साड़ी पनत कानी नो नीला साड़ी पनत कानी छतिने আছে महानी हनो नीला साड़ी पनत कानी एनो नीला साड़ी पनत कानी कंसना कई मोर पानी जमाता शिव मोर पाई सफेनु न पिता कंसना कई मोर पानी जमाता शिव मोर पाई सफेनु न पिता नाम देइछन मते पत्नी हनो नीला साड़ी पनत कानी एनो नीला साड़ी पनत कानी राधा छतिने আছে महानी हनो नीला साड़ी पनत कानी एनो नीला साड़ी पनत कानी मोर ननंदे यहाँ से कथा आरंभ करमा जे राधा एवं कृष्ण किन वृंदावन रे मिलन चारि जुग को केते वर्ष सत्य जुग केते दिन भगवान करे त्रेता जुग द्वापर जुग कली जुग सत्य जुग रे मनीष माने चारि पाद धर्म थिला सब बेले सत्य कथा 100 वर्ष बंचुतिले सब जीरो थिला 100 वर्ष मनीष माने बंचुतिले
ଆଉ 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ମଣିଷ ମାନେ। ये कोई साथ ହଁ ये मैंने पैंट शर्ट केनता ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଶକୁ ଆସିବେ। ପୁରା ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଜିରୋ ବୋଲছে ଯେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅହଙ୍କାରିଆ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଏନ୍ତା ଆମର ଏଡେ ମାନେ ନେଇ ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଣିଷ ମାନେ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। 3 ପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 14 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଧର୍ମ ଥିଲା 3 ପାଦ। 50 କେ 50 ସମାନ ହଉଥିଲା 50 ଅସତ କହୁଥିଲେ 50 ସତ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ହେଲା 2 ପାଦ। ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। 55 के 55 लागू ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ 30% सत कहते 20% असत ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ 7 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ। 7 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା। ଆଉ ଗୋପୀ ମାନେ ସେବା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ। ତାପରେ ଆସିଗଲା କଳି ଯୁଗ। ଯେନ୍ତା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ଧର୍ମ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଉ ମଣିଷ ମାନେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଧର୍ମ କମି କମି ଆସୁଛି, ଯୁଗ କମି କମି ଆସୁଛି, ମଣିଷଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କମି କମି ଆସୁଛି, ମଣିଷଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କମି କମି ଆସୁଛି, ମଣିଷଙ୍କର ଧର୍ମ ବି କମି କମି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଇହାଦେ ଆସିଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ କେବଳ ଗୋଟେ ପାଦ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବୟସ ଆଉ ଇ କଳିଯୁଗର ବୟସ କେତେ ଜାଣିଛୁ? ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମାନେ ଶାସନ କରବାଟା କରିବେ। କେତେ ବର୍ଷ? 4,32,000 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଇଆଡେ ମାଲିକାରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ ଯଦି ମଣିଷ ମାନେ ଇ 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ କରି ବସିବେ ଇ କଲିଯୁଗ ଆୟୁଷ ପୁଣି କମିଯିବା। ହଁ କଲିଯୁଗର ମଣିଷ ମାନେ 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ବସିଯିବା ବୋଇଲେ କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ କମିଯିବା। କଲିଯୁଗର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କମିଯିବା। केते केते डेंग हेबे ଏଡେ ଏଡେ ହେଇଯିବେ ଶେଷ କଲିଯୁଗ ସରିଲା ସମୟ। एड़े एड़े हेले तो मोर कोनिया दुईटा के मुई मुना ना धरी कर दू ଆଉ ତୁମେ କେଡେ ହେବେ? ଏଟା ବଡ କରବା। କଲିଯୁଗରେ ମଣିଷଙ୍କର ଆୟୁଷ ଶେଷ କେ 12 ବର୍ଷ ହେବ। କେବଳ 12 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। एंटाले जन्म मनु जवान हे जोते ना एव कर तो तेणु करी शास्त्र कहला माँ के मार सास के धरार भाई संगे प्रीति करो बोला। हमर ई खराब मन के मारी देबे सास के धर बोले शास्त्र के धरी के चल और भाई संगे प्रीति कर समस्त ठमे भाव रखी करी प्रीति करी करी ई कली जुगर हमें भगवत सागर मुक्ति। अष्टदश पुराण केतोटी श्लोक हेते गुरा कहिया बानो अष्टादश पुराण के गुडी निजे मगर 3,36,000 लोक अछि जो से पिला के कहब तुमर माई घर के तुम्हें नीदी जीव बोलो हम जे नहीं पारबो। हां तो जय थिले भी भल हेती नहीं मैं तो जानी नहीं जहां बोल छकरे मकरा हमें से कथा के नहीं कहू बोल मुई नीचे ओए गो जी किले बिना लोक घर होते द्वार होते जमीन होते बाड़ी होते खेत होते खोला ना होते मुई भोके सोचे के भोके मुई भोके सोचे के भोके सुआ कथा नहीं ई वर्ष पिला घरे कोपा 107 क्विंटल कोपा आ दे पचरा हमर सिटी मारू आरो बंजोड़ा 13 क्विंटल 7 क्विंटल 13 किलो बंजोड़ा पैछि। हे पिला घरे घी 22 बोरा से के बात 3 बोरा पिला जे मुंह की करै छै गुहाल पैसा पेटी पे 11 मन और जामन के देखि देले मकरा असत कथा नहीं कहबार मुंह जेड़ा जे बोला नहीं थिबा के हेड़े जर्सी गया 12 लीटर 13 लीटर गुटे गुटे गया ताकर घरा मन के देखबो जे ये बम्बा चरचट छी हां क्या छी जो है पिला के कहब नीचे आसु जा नहीं जो बोलो ई माई दुत्ती का बोइले जाउ छी मुही आर मोर बोलो सोनी मानिलो नहीं घरे होगा घरे मोटा सबु ओएन जे करे कहता घरे भी आते पूरी